प्रिय बंधुगण मो आस्ट्रोलोजर गोपाल चंद्र राज बैरामनगर बालेश्वर आस्ट्रोपाम सेंटर मोर सबू दर्शक भाई मानक मोर नमस्कार। आज आम आम आस्ट्रोपाम सेंटर तरफ पामिस्ट्री विषय रे एपिसोड आरंभ कर आपण मैंने जानती समस्ते जे जातक एवं हस्तरेखा ये गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व। कारण जातक जेपरी समस्तंकर कौन व्यक्ति कहारी मुह सहित कहार माने मिसी जाए ना बा समस्तंकर मुह समस्तंकर सेपटा अलग अलग सेपरी हाथटी समस्तंकर हस्तरेखा समस्त अलग अलग क्या सहित क्या हस्तरेखा मिसे ना। किंतु जातक जदि आम देखा गोटे जिले में सेम से गोटे तारीख गोटे समय जिते पिला जन्म होते समस्तंकर जातक सामान थी किंतु सेमानकर फल केबे सामान हुए ना। से आमको जातक अपेक्षा हाथ को यथेष्ट गुरुत्व देवाक पड़ी था। तेणु मो जातक विषय बहुत आलोचना करी आज आम हस्तरेखा विषय एपिसोड आरंभ कर जाऊँ। तेणु या भितर बहुत किसी आम दर्शक बंधु हाथ मो पाक पठे आउ जातक पठे। तेणु मु समस्त को अनुरोध करुच्ची जो मानकर पठेबे मु जन जन कर प्रत्येक दिन प्राय आमर हस्तरेखा सीरियल एपिसोड जीव। तेणु आप निज आप वीडियो देखिए आपण हाथर भी आप व्हाट्सएप पठे आप निजे वीडियो द्वारा आप जापर जार किसी डिफेक्ट थी आप अनुरोध आप प्रतिदिन एपिसोड देखूँ देखिले आप जातक किसी न हो आप हाथ विषय हस्तरेखा विषय बहुत किसी जाने जहाँकि जातक भी जना पड़ न पारे। तो जातकटा जिते संपूर्ण परफेक्ट नुहे तेणु हाथटा जिते आम निहाती कन्फर्म भाव आम हाथर इभेंटा को हाथ रेखाटा को गोटे आसंता इभेंट को आम नौ। तेणु हाथटा बहुत इंपोर्टाट। तेणु या गुरुत्व नहीं आप प्रतिदिन मोर एपिसोडटा को आप निश्चित भाव देखूँ और देखिले आप बहुत किसी या विषय आप बुझीपारे। आज आरंभ जस्ट तेणु मु हाथ विषय समय आपन को धारणा देवाई चाहे जे आमर दुईटी हाथ बाम हाथ और डाण हाथ। तेणु बाम हाथटा हूँ आम बर्निंग हैंड आम जन्म नहीं आसू बाम हाथ अनुसार एवं दक्षिण हाथ बा डाण हाथ आमर कर्म हाथ। तेणु जिते आप कर्म करेंगे पॉजिटिव कर्म करेंगे आप रेखा पॉजिटिवली चेंज हम मन देखो। तेणु बहुत लोक धारणा बाँ हाथ स्त्री डाण हाथ पुरुष यहाँ भूल कथा। तेणु प्रकृत कथा हूँ आम बाँ हाथ आम बर्निंग हैंड आम जन्म होइचे बाँ हाथ नहीं कि पूर्व प्रारब्ध अनुसार भाग्य नहीं आसचे एवं ये जन्मर कर्म अनुसार जदि आम पॉजिटिव कर्म हम आमर बहुत जिन डाण हाथ में बहुत पॉजिटिव आम साइन पाइबा। जदि आम नेगेटिव कर्म करवा धीरे धीरे रेखा भी नेगेटिव हो। तेणु डाण हाथ बाँ हाथ भितर फरक हो ये कथा को आप समस्ते ध्यान देते। तापर आम जा आज जस्ट गोटे प्रारंभिक पर्यायर आंगुलीर कथा आम देखा आपणकर देखु जे हाथ में जो आंगुली अच्छी विभिन्न ग्रहों नाम नामित वृद्धा आंगुष्ठी पाखक आप जो रहा से जुपिटर आंगुली बा बृहस्पति आंगुली आप विषी आंगुली जो कहुच्छी से बृहस्पति आंगुली ता पाखक मध्यम आंगुली से हूँ शनिकर आंगुली ता पाखक है जो आंगुली से हूँ आमर रविंकर आंगुली ता पाखक है कनिष्ठ आंगुठी से हूँ आमर लिटिल फिंगर जोटा हूँ बुध आंगुली। एणु चारिटा ग्रहंकर ये आंगुली हूँ चारिटी जाक ग्रहंकर आमर आंगुली। तेणु प्रति आंगुलीर तले जो तांकर माउंट अच्छी आप देखु ये फोटो मुझे देखा आपन को यहाँ है बुधंकर आंगुली कानी आंगुली। तेणु बुधंकर माउंट है सहीटा बुधंकर माउंट यहाँ है रविंकर आंगुली। तेणु रवि माउंट है रविंकर सूर्यंकर यहाँ है शनिकर आंगुली मध्यम आंगुली। तेणु ये माउंट माने स्थान यहाँ है आमर शनिकर जगह यहाँ है बृहस्पति माउंट बृहस्पति आंगुली यहाँ। तेणु यहाँ बृहस्पति माउंट यहाँ ये चारोटी ग्रहंकर ये है चारोटी माउंट। जदि आपणकर ये चारोटी जाक माउंट भितर कौ माउंट जदि उच्च थाए कौ माउंट नीच थाए जो माउंट नीच थाए बा अंडर डेभलप माउंट दबी जाए थाए आम देखा जातक निश्चित से ग्रहटी नीचरे थी। जो ग्रहर स्थान बा माउंट उच्च थी आम जातक देखिले निश्चित भाव में तार से ग्रहटी उच्चरे थी किसी सन्देह ना। तेणु जदि आम प्रथमे जा आमर बृहस्पति आंगुली बृहस्पति आंगुली तर्जनी आंगुली बा आमर सेटा हूँ
ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି ସହିତ ଇଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖାପାଖି ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯାହାର ରହିଲା ସେମାନେ ବହୁତ ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସେମାନେ ମାନେ ପଲିଟିକାଲି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ପାୱାରଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ସେପରି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ରହିଲା ସେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଖାପାଖି ବା ତାଙ୍କର ନଖକୁ ପାରିଯାଏ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାୱାର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସୁଖ ବହୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠି ଯଦି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ବା କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳି ଯଦି ଟିକେ ଡେଙ୍ଗା ହେଇକି ଥାଏ ବା ତା ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେବାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ମନକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କିଛି କଥା କହି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ତାର ସେ ଗୁଣଟି ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟି ଅଧିକ ଡେଙ୍ଗା ଥାଏ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ଯଦି ମାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଳିର ମାଉଣ୍ଟଟି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟ। ଯଦି ମାଉଣ୍ଟଟି ଭଲ ରହିଲା, ଡେଭଲପ୍ଡ ରହିଲା, ଯଦି ଦବି ନଗଲା ବା ଗାତ ଭଳିଆ ନହେଲା, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଗଣିତଜ୍ଞ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବହୁତ କିଛି ତାର ସଫଳତା ପାଇଥାଏ ଜୀବନରେ, ବିଜନେସ୍ ହେଉ ବା ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଉ ବା ଏମିତି ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଉ, ଏସବୁ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଥାଏ। ତା ପାଖରେ ରବିଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟ, ତା ପାଖ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରବିଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟ। ରବିଙ୍କ ମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ରହିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବା, ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଉନ୍ନତି ବା ତାର ଫେମ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେମ୍ ନାଁ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ମଧ୍ୟମା ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉଚ୍ଚ ରହିଲା, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିଲା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ହୁଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଛୋଟକାଟ ଲୋକଙ୍କର ନେତା ବି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା, ଯଦି ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମିଡଲ୍ ଫିଙ୍ଗରର ଯଦି ମାଉଣ୍ଟଟି ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋର କି ଡକାୟତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଟି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସେ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତା ପାଖକୁ ରହିଲା ତର୍ଜନୀ ଆଙ୍ଗୁଳି ବା ଆମର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି। ଯଦି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମାଉଣ୍ଟ ଉଚ୍ଚ ଥାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ମେଟେରିଆଲ ଥିଙ୍ଗସ୍ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବା, ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ବହୁତ ଭଲରେ ତାର ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅତିବାହିତ କରେ। ଏବଂ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଯୁଗ ଥିବ, ଜାତକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃହସ୍ପତି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ ବା ବୃହସ୍ପତି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାତକ ହାତ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାଉଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଯିବା। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାତକ ନ ହେଇକି ହାତ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆସିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ନିଜର ଫ୍ୟୁଚର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ବାବଦରେ ଆପଣ ଅନେକ କିଛି ଜାଣି ଆପଣ ନିଜର ରିମେଡ଼ି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। এইটা ହେଉଛି ମୋର ଆଜିର ଏପିସୋଡ୍, ଏତିକି ମାତ୍ର। ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।